प्रति मास हजार हजार लोक निज बैंक अकाउंट रु एक निर्धारित राशि टंका म्यूचुअल फंड को पठाती। सेमाने भाबंती केवल इन्वेस्टमेंट करुछंती, किंतु सेमाने जानती नहीं सही टंका पछरे गोटे अदृश्य शक्ति काम करे, जहाकू दुनिया कंपाउंडिंग बोली कही थाए। आमे छोट बेलू शुणी शुणी आसुछे कंपाउंडिंग दुनियार अष्टम आश्चर्य। On YouTube, Facebook and Instagram, everyone talking about finance says the same thing. Start SIP early, financial freedom, long term investment. किंतु एठार गोटे प्रॉब्लम रही। आज मु आपनको गोटे प्रश्न पचारिबी। एमिति एक प्रश्न जहार उत्तर अधिकांश फाइनेंस क्रिएटर मध्य देई परिबे नाही। कंपाउंडिंग असल रे आरंभ केबे हुए? प्रथम SIP कला बेले ना प्रथम प्रॉफिट आसिला बेले, ना 5 वर्ष परे, ना 10 वर्ष परे? एहार उत्तर आपणको फाइनेंशियल लाइफ को बदलाई देई पारे। आउ सबुठारु बड़ कथा हला, जदि आपण आज एही रहस्य को बुझीगले ताहले आपण केबे हेले म्यूचुअल फंड रे हेउथबा लॉस बा मार्केट क्रैश को डरिवे नाही। वीडियो शेष रे आमे एक एमिति रहस्य विषय रे जानिबा को पाइबा जेउ रहस्य विषय रे आज पर्यंत सोशल मीडिया रे चर्चा हुए नाही। एही रहस्य को गुप्त रखा जाए, तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वर्तमान देखिबा काहेकि किछि लोक मार्केट क्रैश रे कोटिपति होई जांती आउ किछि लोक लॉस रे बाहरी जांती। दुहे समान म्यूचुअल फंड करथिले, तथापि जणे जीति जाए एवं आउ जणे हारी जाए काहेकि? एहार उत्तर आमे म्यूचुअल फंड रे खोजिबा नाही, खोजिबा हिस्टोरी रे। चलंतु एक कहानी रु सिखिबा। एही कहानीर आरंभ SIP, म्यूचुअल फंड किंबा स्टॉक मार्केट रु नुहे। एहा आरंभ हुए गोटिए गछरु। थरे कल्पना करंतु, आपण गोटिए बट गछर बिहन हातरे धरिछंती। एहार ओजन हुए तो गोटिए ग्राम मध्य नुहे, किंतु 20 वर्ष परे सेही छोट बिहन हजार हजार किलोर विराट गछ होई जाए। एबे मनरे प्रश्न आसे, सेही गछ 20 वर्ष रे बड़ हेला ना प्रतिदिन धीरे धीरे अदृश्य भावरे बड़ हेउथिला? जदि एही प्रश्नर उत्तर आपण बुझीगले ताहाले कंपाउंडिंग रो अधा रहस्य आपण आज ही बुझी जिबे। प्रकृत रे कंपाउंडिंग रो असल जन्म केउठी हुए? प्रति मास गोटिए छोट मेसेज आसे, ₹5000 डेबिटेड सक्सेसफुली। आमे खुशी होई जाऊ, कारण आमे भाबू आजी ठारू आमो टंका कामरे लागि गला एवं कंपाउंडिंग आरंभ होई गला। किंतु मनरे प्रश्न आसे, सतरे कोन SIP रे करिथिबा आमो टंका प्रथम दिनरु कंपाउंडिंग आरंभ करि दिए? चलंतु बुझिबा। SIP रे काटिथिबा सेही 5000 टंका प्रकृत रे कोन करे? SIP रे काटिथिबा सेही टंका कौनसी लकर भितरे रहे नाही, एहा काम करिबाकू बाहरी जाए। फंड मैनेजर माने सेही टंका रे देशर बड़ बड़ कंपनी रो शेयर किनंती। कहार फैक्ट्री, कहार सॉफ्टवेयर, कहार मेडिसिन, कहार बैंक। आउ सेही मुहूर्तरु आपण केवल इन्वेस्टर नुहे, सेही सब बिजनेस रो छोट छोट पार्टनर होई जांती। आपणको टंका सेही मुहूर्तरु आपणको छोट मालिक बनै दै थाए। एबे मनरे पुणी गोटिए प्रश्न, जदि सेही कंपनी गोटिए वर्ष रे लॉस करे किंबा कौनसी लाभ कला नाही, ताहले कंपाउंडिंग केउठु आसीबो? एहा ही सेही जगह जेउठारे अधिकांश लोक भूल बुझंती ओ भूल निर्णय नै बसंती। आमे भाबू SIP आउ कंपाउंडिंग दुहे एका कथा, किंतु ना, SIP केवल गोटिए हैबिट, ना कंपाउंडिंग प्रकृतिर गोटिए रूल। एही दुही को गोटिए करिबा सबुठारु बड़ भूल। जेतेबेले चासी माटी रे मंजी पोती दिए, गछ हुए नाही। पानी, पवन, सूर्य किरण ओ आउ सबुठारु बड़ कथा समय, एही चारोटी उपादान मिसिला परे गोटिए छोट मंजीरु विराट गछ होई पारि थाए। ठीक सेही परी SIP केवल मंजी पोते। कंपाउंडिंग सेतेबेले जन्म निए जेतेबेले कंपनी निजर प्रॉफिट को पूर्ण बिजनेस रे इन्वेस्ट करे। बिजनेस बड़ हुए, शेयर प्राइस बढ़े, NAV बढ़े एवं सेही बढ़िथिबा वैल्यू परे पूर्ण ग्रोथ आसे। एठारु आरंभ हुए कंपाउंडिंग रो प्रथम निश्वास। कंपाउंडिंग गोटिए लॉटरी नुहे जे एका संगरे कोटिपति बनाई देबो। एहा गोटिए स्नोबॉल भली अटे। आरंभरे प्राय देखा जाए नाही, किंतु जेतेबेले आमे ताकू अटकेइबा नाही, सेतेबेले सी धीरे धीरे निजे निजर शक्ति बढ़ाइबाकू लागे एवं किछि समय परे एक विराट स्नोबॉल रे परिवर्तित होई जाए। ठीक सेही भली आमो निवेश मध्य काम करे। किंतु एठारे गोटिए प्रश्न एबे भी बाकी अछि, जदि कंपाउंडिंग एते पावरफुल
ତାହେଲେ 2020 କୋଭିଡ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ ହେବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୟରେ ଏସ୍ଆଇପି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଆଜି 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ମାର୍କେଟର ଖରାପ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏସ୍ଆଇପିରେ ଟଙ୍କା ହାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କୋଭିଡର ପ୍ରଥମ ଲହର। ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ରୋଡ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, କମ୍ପାନୀ, ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଭୟ। ଏବଂ ସେହି ଭୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରାଇଥିଲା, ଷ୍ଟପ୍ ଏସ୍ଆଇପି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏସ୍ଆଇପି କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଗଳା ଚିପି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କେବେ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଡରେ। ଚାଲନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ରାହୁଲ ଏବଂ ଅମନ। ଦୁହେଁ ସମାନ ଏସ୍ଆଇପି କରୁଥିଲେ। ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ ହେଲା, ରାହୁଲ ଡରିଯାଇ ସେ ଏସ୍ଆଇପି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଅମନ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶକୁ ନ ଡରି ଏସ୍ଆଇପି ନିୟମିତ ଜାରି ରଖିଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଲ ପୁଣି ଏସ୍ଆଇପି ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ୟୁନିଟ୍ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଏସ୍ଆଇପି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅମନର ଏସ୍ଆଇପି କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଏସ୍ଆଇପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍। ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ କରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନିବେଶର ସମୟ ଆସିଲେ, ସେୟାର ଯଦି 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳେ, ଆମେ ଡରିଯାଉ। ଏସ୍ଆଇପି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏସ୍ଆଇପି ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିପରି କାମ କରେ, ଏଠାରେ କମ୍ ନିବେଶ କରି କିପରି ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ଓ ଧନୀ ମାନସିକତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୁସ୍ତକ ଟଙ୍କା ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ। ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିଲେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଖସିଲେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ନିବ ତିଆରି କରେ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଲୋକମାନେ 10 ବା 20 ବର୍ଷ ପରର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭର 5 ବର୍ଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଅସଲରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମାଟି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇଟା, ବାଲି, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ ଘରର ନିବରେ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ପୋତି ଦେଇଥାଉ। ଏହି ନିବ କାମ ସରିଲା ପରେ ଘରର କାନ୍ଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି କାନ୍ଥ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେତେ ଅଧିକ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଘର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିବ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାହାକୁ ନଜର ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ସେହି ଦିନ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ନିବରେ ପ୍ରଥମ ଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ନିବେଶ ଉପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଯାଦୁ ଏସ୍ଆଇପିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ 5 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏସ୍ଆଇପି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣ ଶିଖିଲେ ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଅସଲରେ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧନୀ ମାନସିକତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, କାରଣ ଏଠି ଆମେ କେବଳ ମୋଟିଭେସନ୍ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ବଦଳାଇଲା ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଖାଇଥାଉ।